हमें ज़मीन के हर कोने में कुदरत के करिश्मे नजर आते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को अनगिनत नेमतों से नवाजा है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको रिसेंटली ज़मीन में देखे जाने वाले अनयूजुअल फिनोमेनास के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जून जुलाई शदीद गर्मियों का मौसम होता है, लेकिन जून 2019 में मेक्सिको के अंदर एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया था। यहाँ पर शदीद गर्मी के मौसम में बर्फबारी शुरू हो गई थी। इस शहर की सड़कों पर 5 फुट तक बर्फ जम गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्लांट्स, रोड्स और इवन गाड़ियों तक बर्फ से मुकम्मल तौर पर कवर हो गए थे। ये एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना था, लेकिन इसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। हालांकि इस इलाके का टेम्परेचर गर्मियों में 86 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता था। ऐसी सिचुएशन में बर्फबारी बहुत ही स्ट्रेंज लगती है। ये सब क्यों हो रहा था, इसकी वजह कोई नहीं जानता। इवन शहर के बहुत से दरख्त बर्फ की वजह से गिर गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 200 से ज्यादा घर डैमेज भी हुए थे, लेकिन लकीली कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के फौरन बाद एक और अलार्मिंग सिचुएशन शुरू हो गई थी, और वो यहाँ आने वाला शदीद सैलाब था। दर्जा हरारत काफी ज्यादा होने की वजह से जब ये स्नो मेल्ट हुई तो इससे बनने वाला पानी इतना ज्यादा था कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि मौसम सारा साल बदलता रहता है। कुछ इलाकों में सर्दी के मौसम में हद से ज्यादा सर्दी पड़ती है, और कुछ इलाकों में गर्मी इतनी शदीद होती है कि इसे बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर गर्मियों में दर्जा हरारत इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहां आग लग गई थी। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जून के महीने में इटली, ग्रीस और स्पेन में दर्जा हरारत 150 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। इसके अलावा फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भी दर्जा हरारत 130 से 150 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से क्रोटिया आइलैंड की बीच पर आग भी लग गई थी। ये आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि इसे रोकना मुश्किल हो गया था। 30 फायर प्लेन ने मिलकर इस आग को बुझाया था। इसके बाद ऐसा ही एक हादसा स्पेन में भी हुआ था, जहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड के नजदीक एक कार पार्किंग में अचानक आग लग गई थी। ये आग इतनी खतरनाक थी कि इसने कुछ मिनट्स के अंदर 40 गाड़ियों को राख बना दिया था। इन मुल्कों का टेम्परेचर इतनी तेजी से कैसे बदल रहा है, ये बात कोई नहीं जानता। दोस्तों, ग्रे व्हेल्स समुद्र के सबसे जायंट क्रीचर्स में से एक मानी जाती हैं। इन्हें कोस्टल व्हेल्स भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे आइकॉनिक स्पीसीज में से एक है। ये समुद्र की तह में रहती हैं और इनकी सबसे ज्यादा तादाद कैलिफोर्निया में पाई जाती है। ये ज्यादातर गर्म पानी में रहती हैं और ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं। लेकिन जुलाई 2019 में इन व्हेल्स के साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया पेश आया था। मेक्सिको से अलास्का के साहिलों पर 170 से ज्यादा ग्रे व्हेल्स मरी हुई हालत में पाई गई थी। ये व्हेल्स कैसे मरी थी, ये बात कोई नहीं जानता। बायोलॉजिस्ट्स ने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की, लेकिन इनके अचानक मरने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी। इवन के नेशनल ओशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसकी वजह जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई वजह सामने ना आ सकी। आखिरकार सब लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि हो सकता है कि समुद्र में एबनॉर्मल हीट की वजह से मर गई हो। लेकिन सवाल ये था कि अगर ऐसा होता तो यकीनन दूसरे सी क्रीचर्स पर भी फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स ने इस इंसिडेंट को कंप्लीटली नेचुरल फिनोमेना करार दे दिया, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं जानता था। ये सच में बहुत स्ट्रेंज है। दोस्तों, ज़लज़ले से होने वाली तबाहकारियों के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन यूएसए के शहर साउथ कैलिफोर्निया में आने वाले इस ज़लज़ले ने पूरे यूएसए को हिला कर रख दिया था। ये ज़लज़ला 2019 में आया था और इसका मैग्नीट्यूड 7.0 था। ये इस इलाके का 20 सालों में आने वाला सबसे पावरफुल अर्थक्वेक माना जाता है। इस ज़लज़ले की वजह से बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी। ये अर्थक्वेक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना था और इन्हें इससे पहले ज़लज़ला आने का कोई साइन नहीं मिला था। फॉर्चुनेटली इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे और इससे बिल्डिंग्स और घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इस ज़लज़ले की वजह से 3 रेजिडेंटल बिल्डिंग्स गिर गई थी। बड़ी बड़ी इमारतों के ग्लासेस टूट गए थे और इनकी दीवारों में क्रैक्स भी बन गए थे। इसके अलावा जमीन में मौजूद कई गैस पाइपलाइंस भी फट गई थी, जिसकी वजह से इनमें आग लग गई थी। ये डिजास्टर सच में बहुत खौफनाक था। दोस्तों, सैलाब अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरती आफात में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो सैलाब हर जगह पर ही बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं, लेकिन रिसेंटली ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आने वाले इस खौफनाक सैलाब ने आधे से ज्यादा इंडिया को तबाह कर दिया था। यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिशें हुई थी कि सैलाब आ गया था। ये सैलाब इतना बड़ा था कि इसे रोकना नामुमकिन था। इस पानी की वजह से मकान, सड़कें, दुकानें और कारोबार, इवन के हर चीज तबाह बर्बाद हो गई थी। इस सैलाब से 10 करोड़ लोग मुतासर हुए थे।
ایون کہ اسام کے علاقے میں 4000 سے زیادہ گھر اس پانی میں بہ گئے تھے اور بہت سی لوگوں کی جان بھی چلی گئی تھی۔ انڈیا کے نیشنل پارک میں 30 جانور اس سیلاب میں ڈوب کر مر گئے تھے، جن میں 4 ہپوس اور ایک ایلیفینٹ بھی شامل تھا۔ یہ تباہی اتنی شدید تھی کہ اس نے پورے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہزاروں لوگ لاپتہ ہو گئے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آخر زندہ بھی ہوں گے یا پھر مر گئے ہوں گے۔ یہاں تک کہ محکمہ موسمیات نے انڈیا کے 3 مین ریجنز کو ریڈ وارننگ سگنل دے دیا تھا، کیونکہ ان کے بچنے کے آثار بہت ہی کم رہ گئے تھے۔ یہ ڈیزاسٹر ریئلی ٹیریفائنگ تھا۔ دوستو نارملی جب ہم آسمان میں کچھ بھی انیوژول دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلا خیال ایلینز کا آتا ہے، کیونکہ سائنسدان اس بات کو مان چکے ہیں کہ ایلینز سچ میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ اسپیس شپس کے ذریعے ہماری زمین پر آ بھی سکتے ہیں۔ جولائی 2019 میں فلوریڈا کے آسمان پر بھی ایسی ہی ایک عجیب و غریب چیز دیکھی گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اورنج کلر کا آبجیکٹ تھا۔ دور سے دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آگ کا گولا ہو جو زمین کی طرف آ رہا ہو۔ ایون کہ ایسٹروناٹس اور میٹرولوجسٹ مل کر بھی اس کا پتہ نہیں لگا سکے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید یہ کوئی ایلین شپ ہوگا جو ہماری زمین کے قریب آ رہا ہو۔ ریلیجس لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کے ختم ہونے کی نشانی ہے۔ اس اسٹرینج آبجیکٹ کو دیکھ کر پوری دنیا شدید خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ فائر بال 2 دن کے بعد خود بخود غائب ہو گیا تھا۔ یہ کیا چیز تھی اس کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جانتا۔ یہ سچ میں بہت مسٹیریس ہے۔ دوستو 2019 پوری دنیا کے لیے بہت ہی بھیانک سال تھا۔ دنیا کے مختلف ممالک سمیت کیلیفورنیا بھی اس کا شکار ہوا تھا۔ یہاں کے پیسیفک اوشن کا ٹمپریچر 100 فارنہائٹ تک پہنچ گیا تھا۔ اتنا زیادہ گرم پانی سی کریچرز کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھا۔ بایولوجسٹ کو ڈر تھا کہ اگر یہی سچویشن رہی تو اس سے خطرہ ہے کہ پورے سی مرینز بوائل ہو کر مر جائیں گے۔ اس سے بھی زیادہ خطرہ مولسک اینیملز کو تھا، کیونکہ ایکسپرٹس کے مطابق 89 فارنہائٹ ٹمپریچر بھی ان کے لیے خطرناک ہے اور 100 فارنہائٹ ٹمپریچر میں تو وہ کبھی بھی زندہ نہیں بچ پائیں گے۔ یہاں اتنی شدید گرمی کیوں پڑ رہی تھی یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایون کہ یہاں کے روڈز بھی ایکسٹریم ہیٹ کی وجہ سے پھٹ گئے تھے اور ان میں بڑے بڑے کریکس بن گئے تھے اور ٹرانسپورٹ بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ حالانکہ یہاں پر ہر سال ہی گرمی پڑتی تھی، لیکن اس سال کی گرمی یہاں کے لوگوں کے لیے کسی ایکسٹریم ڈیزاسٹر سے کم نہیں تھی۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ دوستو ریسنٹلی رشیا کے ایک شہر سائبیریا میں ایک ایسا سیلاب آیا تھا جس نے پورے علاقے کو ڈبو کر رکھ دیا تھا۔ یہاں کے دریا اچانک سے اوور فلو ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دریا کے بہت زیادہ بھر جانے کی وجہ سے یہاں پر سیلاب آ گیا تھا۔ حالانکہ یہاں کے لوکل ریزیڈنٹس کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں گرمی کے موسم میں ہر سال ہی بارش ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی بھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس سیلاب میں 4000 سے زیادہ گھر ڈوب گئے تھے اور 1000 لوگ متاثر ہوئے تھے۔ ایون کہ 5 لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ سیلاب کی وجہ سے یہاں کی 15 بریجز ٹوٹ گئی تھی اور اس کے علاوہ یہاں پر بجلی کی تاریں ٹوٹنے کی وجہ سے الیکٹریسٹی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہو گیا تھا۔ لیکن اس علاقے کے دریاؤں کا پانی اچانک سے اوور فلو کیسے ہو گیا یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ کچھ ماہرین کے مطابق اس کی وجہ ایکو سسٹم میں تبدیلی ہے، لیکن ویدر ایکسپرٹس کے مطابق یہ گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ ڈیزاسٹر ریئلی ٹیریفائنگ